The completers, good morning. It is an honor to be here, standing in front of you, to be part of this memorable experience in your life as students. We have a theme, Filipino graduates prepared to lead with competence and character. So ano ba lang ang tawag ng competence? Before, I thought being a competent is being above all other students, being on top of others, being on the highest grade, na ako ang mangin top 1, mangin ma-excel, or mangin mas taas kaysa sa iban. But later on, I realized, during I entered my college, being competent is not about being on top. Pero, it is about being competent sa imo nga kagalingon. Sa imo ka mismo kagalingon mag-compete, hindi ka mag-compete sa ibang mga classmates. Ang pag-compete sa ibang mga classmates, maka-create lang sang quarrel or any other negative vibes sa imong mga classmates or sa imong mga batchmates. Ang imong imuon, mag-compete ka sa imong kagalingon. Kung before ang imong grades 90, pagkasunod dapat imuon mo 92. Kung sagad ka sa isa ka bagay, dapat sa sunod tun-ano pagid ang iba niya mga bagay para mas masagad ka pagid sa dira. You have to compete sa imong kagalingon, hindi sa iba nga tao. Kaya once na nag-compete ka sa imong kagalingon, mas mag-grow ka, mas ma-learn mo ang mga bagay-bagay. Pero kung mag-compete ka against sa ibang nga tao, mangin ano ka lang, pagka hindi mo ma-attain ang iyong goal or hindi mo ma-reach ang ilang position, pwede nga mangin jealous ka. Pero, pagka sa imo ka lang kagaling mo nag-compete, whatever happen, imo na i-gain. So ano ba lang nga tawag naman nga character? Or ano unang ang leadership? Being a leader is not about giving orders o kung mangin isa ka busing nga to, waato, amuna. So hindi. Being a leader is being in front of everyone. Nag-lead ka. Kinapamatian mo ang ilang mga suggestions. Classmates, anong inyo pwede ma-suggest? Anong pwede tang imuon? And then, as a leader, gather nyo tanan yung mga information, tanan yung mga inputs, and i-mix up mo na siya. And you have to decide kung ano ang dapat yung imuon. That is a leader. I was once a leader that is sa Tanawa National High School. Every group activities, ga-leader ko. Every events, harap ko parang sa una. And dami sa feeling, as a leader, nga ginang-collaborate mo ang mayroon sa collaboration between sa mga teammates. So let me share a short story. During some high school ko, I always aim to be on top. Tapos, nag-compete ko sa mga classmates ko. And when I entered in college, during high school naman nag-compete ko and halos tanan nga bagay, materials ng bagay sa akon, gina-provide sa akon sa akong parents. Halos wala ko sang ginapangayo na hindi nila paghihatag. But when I entered college and when I hit the third year college, dira ako na-realize pagka-dula sa akon ng papa na hindi galit tanan nga bagay gali, pwede yung makuha sa hapos lang pamaagi. That time, I was still in CAFGO and under the Delta Company, 94 IB. Pero ang ako niya allowance, while nag-eskwela ko, kinahatag ko lang na kay mama. Sa iya ko lang kinahatag tanan ng ako niya allowance. So, mangkot ko mo, how about sir ang imong allowance during college? Din ka nagakuha, pagkaon, fleeting, projects, all in all. So, believe it or not, students, I am a criminology student before, 4th year student, naka-GOA uniform, lalaki pa ko. Pero, nag-asulod sa eskwelahan, nag-bit-bit sang tray. Kita nyo ng tray steel. Ang tray steel, kita nyo na. Ang unod, sandwich, tapos ginalibot ko na sa mga ibang estudyante, gadto sa ibang mga faculty. Ma'am, sir, bakla nyo ma'am, para maubos na.
Pagkaog to, imbes na mapuli ko sa boarding house pag magtulog-tulog or pag party-party sa mga friends ko, wala. Ganto naman kuluwat sa merkado, bakal naman kuluwat sa saging, cheese, wrapper. And then from 10 a.m. up to 1 p.m., up to 12 p.m., nagahimo ko sa turon. Pamutos na prepare sa turon. And then by 1 p.m., start ko na luto. Pagka after ko luto, libot na naman ko aliwat sa mga motor shop, sa gym, sa ibang estudyante. So libot naman ko. Pagka hindi maubos, dalawin ko sa mga classmates ko, backlog nila tanan. So that experience, or ang ako niya paglibot-libot, nakasuporta sa ako ng pag-eskwela. Nasuportahan yung ako niya pagkaon, plating, projects, nga wala na ako kapangayos sa akin yung parents. That's the time I realized na ang pagpangabuhay gali, hindi hapos. Ang pag-eskwela, hindi hapos kung ikaw ang nag-provide sa imong galingon. You have to strive. Kinalan mo patyo ng imong huya. Hindi ka dapat mahuya. At first, nahuya ako, syempre. Pagbaligya ako sa gym, balkonong, mabakal ka. Ang balya, wala lang. Yung tulog ka lang ko. Tapos, nagtalikod lang sa. Grabe yung kawit lalaki ko. But, later on, naandan ko na. Siling ko, para may sakon, para na makagraduate kung ano ako magsaling. So that's it. Naningawa ko. So, sa aton nga kabuhi, your life as a junior high school, kabalo ko hindi hapos. Damos ang projects, quizzes, recitations, and ang iban sa inyo, I know, you barely survive. Hindi lang basta na-survive nyo. Halos kakamit-kamit pang iban para makasurvive lang. But look at now, ari ka mo din subong sa tunga. Ready to move up for the next journey. When you enter the senior high school, dapat ka maluwat sa mga tubangon, mga activities, another research, and base, you will be the most, you will be the next leader. Lalo na kung magsulod ka mo sa research, ikaw mga leader sa research, dapat kabalo ka kung paano dalon yung mga body or yung mga classmates. So as a Filipino graduates, you have to have a competence and character. Paano nga may character ka? Not all the time, you will have a multiple choice. Okay, exam, multiple choice. But in life, there's no multiple choice. You have to create your own answer. You have to make something out sa mga negativities. Dapat hindi ka mo mangin negative or hindi ka mo mag-down or hindi ka mo depress. Although, ang bali na, depression is a disease, aragid man ang depression, pero dapat ang inyong apinsaron, completers, the more na may mga negative na nagkakatabo sa buhay nyo, the more na may mga failures ka mo, dapat mas ma-challenge ka mo. So yaan ka mo ba isang iba nyo nga tao or padbalay nyo, malang nga mga umango na siya di sa graduate. Dapat hindi ka maghibik at magambal nga, ay hindi lang mag-eskwela, ginambalan ka mo, hindi. Dapat, kaya ginambalan ka mo sina, ang pinsaron nyo gid, gali, ginambalan mo ko gali mo, hindi wa graduate. Lantawa, wala tang mag-graduate ko. Wala tang mag with honors, kung with high honor ko. So dapat, every challenge na nagkakabot sa inyong kabuhi, take it as an advantage to grow. You have to be positive. Dapat, hindi nyo pagkalipatan, nga ari ka mo din sa kalibutan, hindi para magka-comfort. You are not here for comfort. Wala yung nagalibot ang kalibutan sa inyo, students. Wala yung nagalibot ang kalibutan para tagaan ka mo sa comfort. You have to survive. Biskan pa negative ang mga nagkakatabo, you have to adjust. Dapat
makabalo ka mo mag-adjust, mag-adapt sa ka mga sitwasyon. So for you, I am happy to be back here. I am happy na naka-speech ko dito sa inyong atubang. And by the way, wala akong mag-prepare nga speech. Din sa ad-lib lang. Hindi ko mahilig mag-prepare. So, yes, I am happy nga ari ko sa inyong atubang na naka-experience man ko liwat. There is a nostalgic kagina sa nag-play ang ang graduation song. Yaka feel ko tapos yaka kita ko akong galingon nga nagamarcha man ko. Once singuna nagamarcha man ko pagadto sa stage, upod ang akong parents, upod iba ng classmates, to bring back memories. So completers, you have to be prepared. You have to lead. And you always have to remember kung sino di ang naka-under kay Sir Kimpi or kung nabataan yung maling Proverbs, the Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, ano gani? Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will direct your path. And before I end, let me tell you this. Your teachers and your parents are proud of you. Congratulations. Thank you so much, Sir John Vincent M. Lopez, for being our guest speaker for today's Moving Up Ceremony 2026. We would like to give this certificate of recognition and a simple token as our symbol of love and warm welcome. Certificate reads, Certificate of Recognition, Republic of the Philippines, Department of Education, Negros Island Regions, Schools Division Office of Cabanatuan City, District of Cabanatuan 1, Tanawa National High School. Is presented to John Vincent M. Lopez, registered criminologist, in grateful recognition of your invaluable support and inspiring message as our guest speaker during the Grade 10 Moving Up Ceremony 2026 with the theme Filipino Graduates, Prepared to Lead with Competence and Character. For your presence and words of wisdom have inspired our Grade 10 completers to pursue excellence, uphold strong values, and become responsible leaders of the future. Given this 31st day of March 2026 at Tanawa National High School, Cabanatuan City, Negros Occidental. Signed by our school principal, Dr. Lisandro Satia. It is our pride to present to you our Academic Excellence Awards for Grade 10, school year 2026-2025 to 2026. Let's begin. Bailon, Tuesday, with honors.
Maria Mea with honors. Jalan na lang din, oh. Sus, Dave. Juliet Maria May with honors. Castillo Aisha May with honors. Evaristo Angelica with honors. Juanem Jerinel Joseph with honors. Limaco Sofia with honors.